Dalam pidato kenegaraan yang disampaikannya di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf jika adanya celah dalam kebijakan yang telah ia ambil selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Ia juga meminta maaf jika ada permasalahan bangsa yang luput dari pandangannya. In in the annual People's Consecutive Assembly and in the annual event of people assemblies, in the annual event of People's Consecutive Assembly, the President of Joko Widodo convey his apologize. Probably he has his solutions have some problems, and also he would like to apologize for the overlooked state issues. Bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung So, Mr. Joko Widodo admitted that he is not a perfect guy who could overcome problems perfectly, and he's not built for the perfection itself. masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. So at the last moment of his reigns, he would like to convey to the all hearts of Indonesian citizens and also the governments and the peers or the counterparts of him as well. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. So, Mr. President Joko Widodo and his Vice President, Mr. Professor Dr. Ma'ruf Amin, would like to ask for apologize for the dreams that have not been real, for the hopes that have not been achieved, and also for the hearts that have been hurted during his reign. So he would like once again ask for apologize. Kami mohon maaf. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya President Joko Widodo also realizes that the results that he has achieved during his reign is not enough, or it doesn't satisfy the audiences or the people of Indonesia as well. Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. However, Mr. President Joko Widodo is convinced that Indonesia would become a gold and great country in the 2045 later on, due to
due to Indonesia's unity and also cooperation with each other, because Indonesia is a sovereign countries that are strong and could be able to do that. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. So lastly, for the elected president, Mr. President Prabowo Subianto, on the upcoming years, you would deliver state speech in this annual People's Consecutive Assembly year event. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. On the 20th October 2024, let me please hand over this stick of struggles or strives for hopes from the hearts of Indonesians to you, Mr. Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. So let me as well please hand overs the hopes and dreams from the Sabang to Merauke, Miaka to Auri, and also from these districts, from the central cities, from the province of Indonesia, their hopes and dreams. Let me please give it or hand over it to you, Mr. President Prabowo Subianto. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. So the guidance of Allah always be in Indonesia for good, and in the reigning of or in the tenure of the elected president, Mr. Prabowo Subianto. Pada pemerintahan periode mendatang. On the upcoming government system. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. So, longevity for Indonesia, longevity for the state of Pancasila, freedom for Indonesia, freedom for Indonesia, and thank you very much. I'm a game changer. I'm Extra Joss. Ultimate, I am you.